ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୋରି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏକ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଟିକିରି ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିନୀ ବାଘଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ସଫଳତା ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଟିକିରି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏକ ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ ସାନମାଟିକଣା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରୁ 2ଟି ସୁନାର ଜମେଲି, ଗୋଟିଏ ନାକଦଣ୍ଡି ଓ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଓ ପରେ ପୁହୁଣ୍ଡି ଛକ ନିକଟରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ସମୟରେ ଏକ ନୀଳଗିରି କାଠଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଛୁରୀ ଓ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ 5,000 ନଗଦ ଓ ଫୋନ୍ ପେରେ 22,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ କେସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ମାମଲା 125/16/624ରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖାତିଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କଲୋନୀର ଦୈତାରୀ ଚାଲାଣ 38 ବର୍ଷ, ଖାତିଗୁଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଣ୍ଡୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଧନପତି ହରିଜନ 24 ବର୍ଷ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଆମ୍ପାଣି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲେଖମ ଗାଁର ପାଳ ସାହାନ୍ତା ଓ ଆମ୍ପାଣି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିରିମୋହନ ଛକପଡ଼ା ଦାସ ସାହାନ୍ତାକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ 2ଟି ଛୁରୀ, ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ସହ ଗୋଟିଏ ଚେଭରଲେଟ୍ କାର୍ ଓ 2ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ କରିବା ସହ 7ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଥିବା ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି। गत 16/6/24 उदिर अहमद नामक जड़े ट्रक ड्राइवर टिकरी थाना आसिक रिपोर्ट करते कि 4 जन दुर्बृत्त आसी मुंडे बंदूक रखी मोबाइल फोन छड़ी नहीं फोन पे पासवर्ड नहीं 22,000 टंका ट्रांसफर करके भित्ति करके आम टिकरी आईएससी टिकरी थाना पीएस केस नंबर 125/24 अंडर सेक्शन 392/34 रीड विथ सेक्शन 66C IT एक्ट एलोंग विथ सेक्शन 25-27 आर्म्स एक्ट रे केस रुजु करथिले। तापर केस टाକୁ सीरियसली नै कि आईएससी टिकरी तांकर नेतृत्व रे 2 जन सब इंस्पेक्टर गोटे एसआई की नै कि गोटे टीम गठन करथिले। हमर साइबर टीम रो एक्सपर्ट एवं नवरंगपुर पुलिस रो सहायता एवं एसपी रायगड़ांकर नेतृत्व मॉनिटरिंग रे आमे नवरंगपुर विभिन्न स्थान रे चढ़ऊ करथिलु। ए चढ़ऊ रे हमकु 4 जन अक्यूज अरेस्ट करथिलु। सेमानकर थ्रू हमकु चोरी होइथिबा बा सेथिरे नै जाइथिबा मोबाइल फोन रिकवर हेतिला। तापरे से माने यूज करथिबा बंदूक जोटा नकली बंदूक थिला सेटा सीज हेछि। सेमान थारु 2टी नाकर गोटिए सुनार चेन रिकवर हेछि ओ अधिक इंटरोगेशन समय रे पूर्वरु चोरी होइथिबा गोटे R15 गोटे स्प्लेंडर बाइक मध्ये रिकवर होइछि। अधिक चालू रही आई से 4 जन को कोर्ट चालान कर नाकर एवं से सुना चेन सब मिसिकी प्राय 18 ग्राम से नवरंगपुर आम टिकरी आमर जोटा रबरी केसटा पुराना चोरी गुड़ाक जो रिकवर होती गोटे टिकरी पेस केस नंबर 127/18/6/24 ता पूर्वर बाइक चोरी 2टा होता टिकरी पेस केस नंबर 38/16/2 फेब्रुआरी होता आ गोटे 24/4 होता। तो 2टा बाइक गोटे फेब्रुआरी आ गोटे एप्रिल मासर एवं रिसेंट जोटा सुना चोरीटा होता 6 मास 18/6 होता। अरेस्ट होती अधिक तदंत जारी रही लोकल कंटाक्ट एवं नवरंगपुर अन्य अक्यूज मान अति शीघ्र आम धरू। रायगड़ार सुब्रत चौधरी रिपोर्ट, नवीन न्यूज।